Hello guys! Good afternoon! Hello. Ang baby ko nag-eat. Hi! Hi! Hi. Hi! Say hi kay ate. Hello. Hello guys! Sabi mo hello guys! Yes. Hi! Hello! Good afternoon! Yung vlogger problem eh. Hello! Ayan guys ang family ko. Hi! Bawal. Hi guys! Huwag na maglande, huwag na kayo maglande. Adam, kinukuha. Good afternoon! Katatapos ko lang maglinis ng kuko guys. Hi! Yung baby ko guys, oh! Hi, say hi! Hi. Hi! Hi. Hi ate, hi! Hi! Pagod na. Hi. Hi guys! Yes. Good afternoon! No! Mag-alas na pala, ano? Hindi! Hi! Hi. Hi! Hi. Hello guys! Si Adam may iniinom ang first milk ko. Hindi naman para kanya eh. Inom niya lang kasi ganyan yung dilay. Tapos ayaw niya. Maindib ka ngayon. Indib! Ano, take out yan. Wala na ba? Meron pa doon. Ano ba yun? Akin na eh. Yes. Di sana. Gusto nga yan eh. Kahit nga mainit eh. Nag-init ako. Hi guys! Good afternoon! Ito, bayan. Okay, kanin doon. Thank you for watching guys and God bless!